Nambalu ikolo na lolamra sinema na negre kanima muso de jubate muso ikolo ne trawre la kay be fekelen kono kesali di na muso bra sinema coordinatrice nationale parti PADES ba an koni kalo mangai fanan ko wati nali mangan gire la iko ba kanga mboli meni ama la giri ko ama la moro ko la nalu le ku ko ile wala wori la farla dini la ko agbelen be ita ka finkri kra ita kay daima ayena moida seji te ka pinaki slaika ka bra kurna fli ke ko giri note moro note ko sumane ka bana konoli mangine kalifro mai bulo do di mamsoma aro jibi ane mangine kalito ina to kofe tabarkalla madame Dede salamu alaikum. Wa alaikum salam Balu Balia Kamara. Tabarkalla ikeni awa dekuru men fana to ko PADES o man samuso dole di abrakia masewa di bra senaboli ke Canada na bi sumo men fana ma nya fe kalon PADES si fadi gumono wati menna Balu Balia Kamara la ngin kalibra di anya me gani la question gebi aidi haketo nye nya foli la se anna militant ni responsable luma iba men bi PADES para uriki ala ni ngodo donc mbara PADES kalumfo ka PADES matanfo ka PADES dixinfo ka PADES ratoma fo ka PADES matotofo mbara PADES koya fo bara nkalo alla radio bonya ayesela wulpero badi mbara PADES kilomètre 36 fo Alberto Maloni du breka mbara befo foli wo beta nin kala jon takan anna président mapa la Guinée dembede la Guinée den totomoto mento ko docteur président Ousmane Kaba iba jamana dembede le compte na maka folodi adika flana donc na foli sanman brasser de wuma ala kana hankili mano ase do mena ala ma ala kera fankadi anna jamana ala ma sumara amina ala ma sumara amin ala ma na jamana sumara amin ore tra ragbala mandi PADES bibindo anda la tando PADES créé à Sansabalini 3 ans Sansaba petit aldon tobrawa anda la tando andi barkabla jasaw mansanye parce que PADES bo terrain ka o tara ko do wombo yere lero ko dunyaro ko na sebeta damma kwani ngeen soro musol be ala trala ma dendiri ma men ken wo mi docteur Ousmane Kaba dem soro musol be ala trala ako ka la partie la agrément quoi de soro pas don soro ni justice le kan ni état fa dawro kaman ka jodama ka tawulu ne masine hanye yoro meni anda fon ko alhamdulillah bari PADES barasi la Guinée 33 préfectures aya belabi c'est parce que la radio te c'est le yoro doloro sinon edi témoignage ke ay wala yoro jam sous préfecture sous préfecture fanantin bibindo il doit sous préfecture mena ya foko PADES tofo oti ya fo afo indo kwa foko malo ainsi que les districts donc franchement à l'étranger aussi la même chose ama étranger besoro mais dans beaucoup de continents on est représenté dans certains pays donc anda fo bin ko alhamdulillah la coston de bile wodi balu balia tabarakala nambalu kalo mangini kali kun flo faida brado wuri nyado mo ibra famille disroma ko do fridi ne la ba ba elaza docteur Ousmane Kabaye na kramfa Ousmane Kabadi ko le ko no sara kano ko docteur brebri la di babra woni ke siamangira kamira gina siamra ila ka lakini la mo ibra famille disroma mais aini FNDC temala ko foda soma adu wuri nyado ko nyafanya na ba FNDC la de ay la nyonye ay sewuro
ba nakili sira ma kanyagira kaka fo konsana kun wada bansana kun mawa kwale kama no ko nyina to moni no na wato kala 2020 wati jala o kuma masoro ni mun fe o boni mi do ba FNDC ko ko kalula kele meni ko fonsana kun na fo kataro ko seriya ko labe député menu yo yeta ko furondula ko na do so ka wa na la kuma na dawro ka fonsana kun keda ye nsana kun make ya do nyina to moni no jala nsana mam so yile se mun fala nyana ka be ro ma etrama ambe etrama famaji FNDC ko faut kanya fo moli anya yi FNDC créé PADES na la leader membre fondateur l'aldi FNDC là FNDC créé a créé objectif les camps nous allons kuna la de kuruko ko kala gina constitution mo fali ko da hananye me akakan ka ketanero a wati le wala alebulo akera le dia makale di mansa ni ye constitution ma fali nkoro ou bien ni ye ko dolbola ye ka dolbula tanne wala ada hani kono wati le ala ite se makono ninkela ila manda to barato faida sankili kuile ya fo kuile constitution ma fani ko ka banko ka fo kuile manwoto ibaba constitution ma fani na kuile man i présenter la comme candidat leader de l'opposition ni société civile le leader ko lu ka fo inde on ko la amaso Idi Ibra FNDC créé ngaye parti de l'opposition, parti société civile, syndical ou acacia ou les forces vives ou les qui est là dans ka FNDC créé et ka FNDC définition foyas Front National pour la défense de la Constitution. Je crois que c'est clair là. Donc anko sema donke kangi kanyele wami ndoka bansa afala nyamen kani alala lolo dirki wule nyankana nya silala alala lolo dirki wule nyankana nya silala anka tamasia manke antororo aloka election date là anko ko alamento ala anko dunyaro ko election teke ba teke dunyaro ko constitution référendum meni ko teke ayre kanto wo fana décision ko ba kwa ngira ele kwasele nyon na sine législative wo non constitution référendum wo législative wo ko ba ko d'ailleurs kwa nya be ele kwasele nyon na sine amba na ko dunyaro ka teke kalon ko mon flabi ikali koni do tamake komade do tadike sulukudi donc faida na kera komba mendi nous allons connaître le gouvernement oui que combat au gagner donc madame Dede soni ko combat men wori koni albora l'albolo yesama non e bolo kera sama sinemba be mbalu alu ku kera e ba sai wala forate ko kele ki men kera alle don PADES mana tre de kuru men no men keni FNDC di al gera yaro kenye al mabaro di yaro PADES ani e boson koni do no PADES koni ye de kuru lero men keni FNDC abra ina men foni an kalon ko Dr Ousmane Kaba fana sera men ulema ba ka nya iraka ko men na masoro ni élection législative ko tana masoro na présidentielle ile man fona keni PADES musuma sadi ibra foko awa gouvernement ye fola de mouvance mol bora kini mol bora albolo yesama bale kana na kuma mafalinde mafu nyan ko mouvance bora ko le nyan ko opposition ni société civile ni den ka de kuru dam ko wole to ko FNDC ko anka gini ka ila siamanke ko elu di election ke an fran ko election tanaben atora ganta madame après faut ka to nzana ko nanda atora ma condition humana atora ma condition humana parce que moi ba ke pouvoir là hey
militaire lui il est le bon gendarme lui il est le policier lui il est le bon il dit miri fin di sekera force de défense de la sécurité dit wol be il est le bolo anu fanka ba wara nyanya ka ini ala temalala afan fanka de se groupe wol be la an fanka de ninka fa maya ba itola malom balu atonya na kumake na kuma la ba adiare ngenya me kai kaketi e ka election kete kona keto sise la jola silidi nyamrema jo malaja sise fana na janinde e ga la sabi si joro wule akala tene sise ma jo malaja sise fana na janinde ya fe ka mon fagira wolo nya fe ka men fo election men keni aluka ke alu yerelema parce que la Guinée population m'a voté ma ibra la long mo ibra la ndaya daido ko kana Egypte lu ko ibra bama iba Turquie ta ka ibra bama sinway ko ka ibra bama alu ba fogoro ko jamana kono de no kay na kala la Guinée dun de cours de l'Europe Egypte to de cours Turquie to de cours sinwa sinway franto de cours ni madame dele ka ko la Guinée Gamal m'a voté et traité ka voté lo ma do le ma men ka mba fonko la Guinée Gamal m'a voté iba si pourcentage kemesidia ta il a très au moins 40 ou 30% qui ont voté. Kemesidia ido mo bisaba mo bina ne voté. Note bagbe kana du ko dia du moy bora de kada masrabana. Tukoro la no du fa mo bora yi. Iba ko gidata mo lucia da faida manka gire trero meno go wada kana masa soli ba faida ke su do lutte da ye mo kanu konisia. Make nanka fonkwa ni do élection passé nyaro tamna nyamenka je crois que antana émission ko fena fini betena bana gila miriam men soro na ibro ro ka fokai wa to nyana to monino ko sana ko wada sana ko wa parti est créé là mon kosom parti politique moi a créé là mona ye parti politique créé là li ka pouvoir soron ka kamana ma yelma Ousmane Kaba, président docteur Ousmane Kaba, allez là objectif il est sinon politicien t'a dit, économiste l'a dit. A donc quand même pendant 40 économie lutter contre la pauvreté. Mais Ibrahim la Korossi, allez économiste lui, qu'il faut qui ba voilà, comme économiste wari si politicien trophée, il va faut quoi quitter, ati sonakela, il va faut quoi quitter, ati sonakela. Ko bon ko ilu fana ali économiste lu yere fana yake politicien di Sénégal ala ko Seydi Barre la jamna aka anka exemple ta Ouattara Ouattara est un économiste comme le président Dr Ousmane Kaba mais ama fene na para men kala iba bi changebi Côte d'Ivoire vraiment falling a dans 10 ans de pouvoir men kala 4000 km goudronné 4000 km. C'est-à-dire que beaucoup n'akiri ka waziri kori sunya nani alebra oke ana ponu ana courant obra se somisen bela c'est-à-dire économiste le dit c'est baraso que la politicien te sait bar politicien ya la fauteuil makada ni la tumabe malament que tombe la sine malament que tombe la c'est tout la massa ya wani no yam mawro donc faut pas de wa élection nali nsana kunwara ani pas sidwa nsana kumawa ani pas sidwa nya fe yekuma to le fana fo FNDC fana de kuruma FNDC sona nsana kunde wa aiwa election o FNDC maso aiwa election atanu ni FNDC te otanu ni ani FNDC benna mema ko ka sebadonke ka constitution ko buluka Ibrahim bibindo anye FNDC lo c'est ma deux même fana iro ambulopi nous allons kunkana na à présenter akana ke candidat mais na ka présenter do allez OK mais anke to mon kala FNDC la conflit ou non FNDC la pas le toro ni kuma la pas le toro te kuma la pas FNDC ni andi sema do andi se mur là mais au cas ni sana ko na représenter do wala an dan sana ko an ni sana ko di terrain da fada an ni sana ko an be terrain da fada an be ra fada net
donc an da position ne wodi FNDC ro ta kala ka fo kon brabo FNDC ro parce que ma fo FNDC la dero ka fo ko parti même ba mais ya fait ko élection na ko fi permission ta FNDC ma ou bien fi ta parti vraiment tous les partis au sein du FNDC sont autonomes nous sommes autonomes mais il est militant va faut qu'il menke président docteur Ousmane Kaba tout le monde on a la militant là à la militant le koko wa présidentiel là ate si bana okuna ate sa bana okuna alori mamso anyi paroni kan kama sese giyama lo ni koro ne moy ka frete mafne tira itandulu wati obra kambali tamaji sitodo idabra si kuma semano masise politicien ani namfolo ko lori menbulo yemene ke lawdo ko politicien no ko itekleni ko docteur Ousmane Kaba na kranfa Ousmane Kabadi ko na kran kala le jamana de se développer na jamana de se groupe la makasabati ba idabra si ko semano mameno makensa na contact le no santankoro ba idabra si ko semano mako make jala nala kama sa la talu ma 2020 lakini ka kono do filme no jikoro lakini ka kono do filme no silakoro ada madanya dinkolu mo bra goya nyonya si bra da goya kuranti foi de benente jala aina to moy bolo na nyombolo di lakini ka fa na kuru de bakara de mbalu la question naka nyama ni kalime fana lala oka iba ma fene nyate ya dem na makala bam fa murtama FNDC an kalon kwalier de kururo wati menanya fe kapades la position la sila lomba iba ma fene alaka fo ko karo bon to télé kwal bibo uma ben gouvernement masla blal koron libo ambrame ko karo télé moi karo men télé moi anna to le bola aye mumma kwal bibo kana ira ka ko président fa ko ne wa nyame ma few abo ma sayala alla boli ke to ledi ali FNDC liro alfana na miriale wodi ba miriye bere yalla SN tant que anya FNDC ro tant que ani FNDC ro FNDC ba mobilisation sisifo andwa kono tan la candidature ya sala donc wole wodi ko alfana ya fele alpha président alpha yo appel non bon ça ko woto lebu FNDC ka décider nsana ko loi parce que la mandat le braban loi le fana no fola iko mandat braban c'est ya makono iko seria ko man kura iko natura kura ma wode ko nsana ko slabra la kanye saria la kanye saria tambolo bio ante lagina saria te lagina bolo nyasuma parce que saria kuda men votera comment appliquer seria même seria sans faire na cour constitutionnel di obraba ala kuma la banfo odon ba la kuma la banfo iko makani ntoro na kuma taro bebe na wureta saria kuda men voter ni obra falsifier bede bra sebe donc men sebe ni on m'a voté wada fa ko saria lambo non iko la miriado de notre cour constitutionnel quoi non namadu iko la cour constitutionnel na wule fala luye ba seria be wule seria be sans faire comme ni kanda moy voter la na pour l'état ne pour les la kene wala tani wodo t'appliquer la te au article siama au article siama men ma fale ni c'est ça donc c'est un coup de mandat 200 2 mandats plutôt je veux dire 2 mandats l'insana ko masari akura ko rayman son c'est son nama parce que na abala dibo constitution ça les jamana sur sebele constitution mo titolo na wala a papa na sebela mengera kera na problème di constitution kudani forale amagera kal jamna kana denula ay ka kuma me ina raka na commentaire kaka no treso wati wala treso it's so ika kuma me mami ka fo ko constitution kuda men keton bo lagina kalo ayetolo malo ka fo man ka kando ka fo susukando ka fo flakando ka fo kambero anya constitution men ma falina meni na kono o make la gina constitution on votera constitution men kan al ko blale jamana kono den saworo ba hali ba internet kan ne wogera yende jamana kono den saworo ipemba men sini sangana wodi internet le wona ka na fran kontra so ba ipemba men sangiana ado wodo fran ka tamilia di constitution ka ile ipemba men sangiana wodi internet le obulo allo damri famu ke me ngini kali flan na ye mam to bulo akaka ka fo man ka kandero secteur keto ala jafa ala mara generala anu do man nete mais secteur keto tre la Guinée constitution la Guinée constitution là dans tout ma secteur télé non atra fo la kambelero
atra fola kan be le ro wole da hani fo kan be ro lagine ka be ye fama o yesoro ama ko technicien bi ma karanya anda ila watini wo dai ma kemi anda ko si senye mele kan kuma yeye kuma bambali yeye kuma da kolon yeye bado yeye bado da kolon yeye usini bado ba tekelendi Joma bado ba kuma wa be fola yanni Joma FM kan kuma yeye kuma bambali yeye kuma da kolon yeye bado yeye bado da kolon yeye usini bado ba tekelendi Joma bado ba kuma wa be fola yanni Joma FM kan tabarkala anye badoni kan kama sese jinyamalo ni kodo nambalu balia kamara sumay mori traoré momento le nambulo nalola aede kanine mamsuledi na madame Dede Djoubate elle est coordinatrice nationale kafra parti palestina ni mobabule badoni kan kama sese na kuma kansura ni pama ni kalime trambulo dabra se kusemanu mase ko make gala nala ka mansala tayma samwa frani samwa na 2020 ay wato la gine kabola kono do fli sigman non ay makona anya constitution nya exemple kelen pele dilema Thomas le kelen ko ka fonya ko ay ko expliquer la ko ka internet ka adom ale me ko na kri ay ba ka internet ka me yeso honi internet ta wuri ya nya exemple kelen pele dira kelen pele don fa wodi al ka fo constitution kudaro ko candidature libre vote bani e wara ko baro mom la naro sine ko parrainage parrainage ko do mere di fi ke parti politique lo do mutongo do ba no te kamaren ni parrain ni yetere ko do ba ko do freelance ko parrainage ko donc ko pour que yeke candidat il faut parrainer kila ko ne lule ko me lule ka sebe e lule ku sanya fola mais e ka article ma fali nyo exemple kunkudu nde wodi abo mawusia mambalaro non ça va ko Thomas Rey non ba Thomas Rey o Thomas Rey o sia mambale constitution kudando donc ne sa fala ka fon ko constitution yi la ngene bolobi sinon soron sebe la gamana soron sebe ale wo mi ba soron sebe la deitena yewa ya fo ko den kwa afato tretende kwa afato le tre ko mori comme ko bi kombra atola ko alpha afo eden soro nyaawo afo ogbene ko do fli o to ko ido ba anna constitution ko nyaali awo nyaale mabi mena ila custom ko ni alakana mansaya danuma ko nandi se la Guinée bora noro e ba wa demba titre mba mori adensi na senka dembati ya fi iye dembati manika ko ko dembati ku ide ko kele ba musole den takadima ko hen ko amina ko nyon ko abola ko dia tuma men Ibrahim mafene italo ni kele ni musole to nyawo mafele ni kuma o kuma ba ni to kuma ba gbe president Dr. Ousmane Kaba ba ni baral la lagene uya temendo fe ka vanda ketensini ndaketensini kende nkusani kela ale bra yere ka kwa akusamena abro yere ka abra yere ka ko dagina masaya badama karanko amakote conseil la Europa sa ko nyalo abro yere ka lagina kadena abra yere ka ko lagina kadena santé ya kudu yakana abro fana kene ya kudu yakana abro fana yere ka bara clinique loya à niveau international abra yere ka ko la gina ka dem baloko kudu yakana abro frangere ka parce que abra sene hectare yirika ole kena bolo kisidu a plantation na malonia anisina sa woye ni kisidu kalu nyal fana tolona men yeko na kriyan wi fana na fani nya wi ala nya tolona kankan plantation me abole o kasia mo labedo non de ça bekele egalo
moi tu sais bara la o me nsana kuna bara ko bara la di non kayamina ada tra foi tipo aha ale wala étape par étape le abaya mina adi doke après adi amina adi doke ate jamana wodi tablo ate sikadila pero keleni ikala ka ministry yake watidu la ida ba se ko afoni ni jamana ko aka ministry yanyu manke ko mo menu ka ministry yake ala mara gina la sana konti la ko la gina wuri ya be ko ay ikalo nanka university bre yego ambra sene ke ko ime ambra mansa ya luwo lo ya ida ande mangini kali ka fa na wuri taro ba mangini kali la sara ale ka ministry ya manke aka karo ministry ya karo ministry nya mo iba singli ke gouvernement nyanya ka ika ke nyanya ka surtout que abora gouvernement don wole ko son ko parce que ate montola aye jamana wodi ta diro na furo ko suya so sudo Ousmane Kabaka la école lo damina le yana ke ministre di kon bari mol sina ma kono na alisi e quand même ma rendez-vous du bilan abed nga fo parce que demain ya da kun sini quoi ani banque men barara kala école lo o papier lu be ya bulu donc même sina ma kono ya ma kono fa na prêt et prêt parce que ne ka sori duma we ma sori lu no we duma hawo tun ka mini posti do mangini kanye kone après n'intéresse de ser na ko frana mano kansa na ko de ma bimbi ko akanya gida ka kala ko ayre kanen ko na ayre kanela kanya gida ka ko ma banya na ko brebe la ko de ka ke kama so effectivement donc ka fola ngina kalunya Dr. Ousmane Kabaka la école lo damna le gana yeke ministre di brique par brique ministre ya ko ba ministre ya ni ko jana yeke ministre mronya jana yeke adi ba ala karo woro ministre ya ka ta wole boriro la sana konti la tan wole boriro Ousmane Kabama ke ministre beredi o ko la gina ya hanya yoro men fa ke men ke ni conseiller di sana ko ndafe woni conseiller ni ministre ya kele ata ministre ya nyanyi namto a president nyale nyina ala ko kala gina bonoro namba ministre ko ta ba ma fene dem senel bral wuli dem na kala de krula de amba badra koneta men fanantre UFR ro an kala wati men na simidi long akala de krula de naboke men ken ni NGP di nouvelle génération politique iba ma fene mo bere fana men fanan ken ni Ousmane Dadi Camara o fanantre de krou men men ken RPG di o fanambra la bo men ken ni awa RGT di Rassemblement Guinéen du Travail o fanantale odi iba ma fene wol flame odi badra konela de krula bolo aka kuma kan do linya yiraka aka nya yiraka ko le santan woro tre wati mena dol tre politique men woli yeman sayako afan binani dol wi hante woli yeman sayako asanta moan sabatra wati mena ministre koro dol tre woli tre man sayako hante woli fana yeman sayako ka politique ta sininka di dem senilma ya Allah ana kuma mel foni belki ta talro bel wara miriya wara ministre koro dolma ibama fene selu dalen woli ro ibama fene awa mangedungelu ni donc ma fene fana yon famor na nyi reka nya mama président docteur Ousmane Kaba fana kera le ministre diye ya Allah ko dem senil te afola ko aliel kotro na bol watine an ka memma na serkano retraite la yel wal nyonyo badra gogo ka kuila propre ya ko che mo yi se mo mutu fola badra la kuma woka non nte badra la kuma ko mantela di mais besa oli basukoro badra ka même fo ana la gina politique ila tanya wulima mais ko kele ne ko kele yi la gina mansa idi sawunan kan fo furufida sa isawunan kan fo 12 millions de Guinéens wolle la gina mansa sila ekera 100 ans diba ekera 15 ans diba ekera 20 ans diba la consultation c'est au niveau des populations guinéennes donc on est au commenter là a sawole woro ala droit le wudi batara la droit le wudi mo te sa a sawo bola mais la gina ka fona ka lonsine men di sa pola troya men di sa pola noro men di sa pola nimisaro e ka 15 ans soromba e ka 100 ans soromba e ka 100 soro mais la Guinée ka nyabra la kasina hankili bra la ka men di sa le bolon troya ro sine go hey la Guinée ka voter to le ngesine donc le mouvement
politique olu ol tan ne intéressé la PADES la programme olu ne intéressé la PADES leader la miria olu ne intéressé la parce que PADES leader après gere ka fo ko faso du mai sina ma ko tunte atundi sala demba ya tala ko ila America karusa et dans la école wodita ka la wama akoko no kwati sonuma ko faut que la Guinée ne botoro yaro ko parce que la Guinée ne mérite pas ça o don Kenya ya de kono parce que o karanike lutter contre la pauvreté. Madame Dede, alwato le 2020 élection no iba ma fait nala qui sont iba ma fait seni brakana boli ke ba branya iraka ko octobre carotte le tansei ko nala qui sont alia fait kana bolola benke menda ke moldwa élection no nyamemba alle mo iraka la woka PADES yalla ni anara ben woma albeni albara boloro ben ke menda ke Dr Ousmane Kabadi se man sa yamen soro na nyamemba fefio ngenya PADES ngo seni ka lettre là na PADES ma ko ana représentant yewa à la réunion du comité interparti CIP ana représentant wara ma foku ba wa ku wala namu namna la institution mais femfe na e processus ro ne kanu kilandwa kona nda wala namna diadi ça vient quand même pour enquête wala kolo parce que boni mo kikili ni madame ida fa donc on a représentant wala PADES ta position humaine awara ko yera ka senina senin fana ko ils prennent acte de nos revendications d'accord maintenant mansi amay ani se okunin lonna wala men fo seni yo bayele manye ala ko mo me sini ki toro mala na ise favori ngere ni mire fona la danteli la bulu anna danteli ay la kana temina men wala anna kana temina men wala parce que kalon démembrement menu intérieur ani kona bolo frana molo ul siaman te ko ya près de 150. Dikolo seni ko ka moila do ya duni. Non seulement ko matre nyama maflo ko ka do bon moila. Non seulement ka do bon moila, mais 150 personnes même démembrement au rond. Faut ka le remplacer. Ibrahim. Donc PADES représenter Nimbake yoro menro PADES de représenter les femmes. Na 4 ans na démembrement rome. Parce que pour le moment comme opposition de Tunya fait PADES le Tunya opposition non mais il a fait quoi élection non quoi au Koramiri on dit c'est nyabola nyamenka on dit c'est régler la nyamenka quoi au Korani maintenant démembrement de la formation fana quoi nyangino ma parce que akana na ke formation fankele madi élection ka organiser nyamenka et quand ka peuple au même niveau de la formation et quand la fin faut que ça mène pouvoir les de calafia do ribella kanya on les former to do men y opposition les on les former to on a représentant ka faut que vraiment quoi y kadan ko baro ko parce que élection do maintenant communal que les gens ont eu assez de problèmes par rapport à ça quoi y kadan fana ka administration c'est bon élection do ça va faire quoi administration préfet sous-préfet maire chef de quartier chef de communauté district mol ko ye kadan ko kawul CRD be wulo do mutu sine ko kawul sembo élection ado wajibi le wudi ni wolu sembo élection do élection c'est que la transparence donc il va la déoro il dit ma femme fo parce à baba et man dit c'est qu'il est koro il est wani ma femme il a ma kasile quand même fo na 4 il a ma kasile quand o kaira minabo il a fallu que fo il quand même fo wolo nina o ka na minabo ambra disposition ta par rapport à ça maintenant il a costume do mbal et quand ko est-ce quoi nya bulura ben kan ko kawa élection no anya bulura ben kan nya gerere ou ya temendo feu anya bulura ben kan terrain kan anya bulura ben kan dans la zone spéciale de Conakry comme à l'intérieur du pays parce que en promo le kan connaît ka kursi bo
ya bodia ye kurusi la fa pen ya la fa fara donc ite sa fola ka foko I auto election do ka bankui la sonoro non ante sanda la alelodi nambadu I gambara na lolana dantelime ngoni kala kuma I connecte kuma do men fanasi na bira family sur kuima bataki froma meni obra be na telephone kono tila moko kala fuli bira sama kwa le sewani ni kabra nyale ana invité la bra nyale padesi bela abra nyale ila sini president na yakila na saraka no ko fitri president na wani bena kramfa Ousmane Kabama faida ko Alpha Kato Thomas le di padesima kwa le koni mengira kala ko Ibrahim Seko bela de katu de se foi la kabro beke ndinti to le ko layi alebra pataki la na makafra ko ya nodula pataki do men fana ne ko kala foli bra sama la foli bra sejo mala menina bela de nema kwa men fana na flo kanya fo FNDC moyenye ko tama wati teni ko ba ko dina ke labre ko moy ka nyagrema ko la li kanale di ko ay kana bode ko ne ka fo kay botos la ko tena kala ko di ko men dia ila nyagrema pataki men ni frani jemo kantele la frama la flan na telephone kono ka fra ko na kri fambe lambase euro ande frente la ka numero flan na belengbele frente ndabla keme woro bilulu ani nani bise ne kelen no te keme woro bi woro ani konondo bise ni se 654 81 note 669 80 88 frente flauli alumini sini kana me konakri nambrindi be na Florida Saima na Florida se madame Konde Mariam Kieta 4 ke Mariam Mambra zo bebe tofo Bakari Jan Konde sawo barodo amra kaba angola fanan fo fanan na mena watirina 4 Alassane Konde ma le président du conseil d'administration franeli kafra famba nodula na tembe ni kamem folianye. Cette émission est une rediffusion. Koni kalo technicien maraja makarinya ko mo flo silala ando tila motori. Allo assalamu alaikum. Wa alaikum salam taala wa barakatuh pa mo mbrifo mra nambalia fo ila invité fo. Jeune leader. Sembe na mena mra befo. Joma di malala mi radio ye ka bo RTZ ko mina mena. Barga. Are ma ban créer la flo parce que bi fa mori. Non. Nka fo ela sedunya ela dambanye. Kuyile ko la mo flawul kan. La nationale para valer yere som bi fa mori. Va mori. Non. E kalo krengbe la kuna don ko ni mo di chefendi sa krengbe ma bra chefendi. Ah ça passe brava bien lola. Voilà. Va mori. Na ko alfa ko ne bra sa dana. Kuma lewo di ko membo ni Europe ani banka badi. Mais il a invité Mpamori. Malala nala président et Ankili Kelendo. Mamso Kodi. Oui, il m'a parlé. Coordinatrice nationale politique Frappadesila. Bien que nala présidente parti Kelendo, il m'a parlé nape. Mpamori. Le docteur Ousmane Kabakalo. Quoi FNDC créé ni objectif Minkama. Alul trenyana kwa objectif mindi alwara yote alelu dambri famu retiraro kobarika demse la yabla le kira ale bran krisa makuri la garvaturon balu mokore le fando feuti la motule. Salam alaikum. Allô 654 81 note 669 80 88 Frente Lodi alumini sili kaname korakna brindi foli la Saima anda Bakar Konde fo le directeur d'information di Kafra groupe du Mala nambalu mogre fandu fe. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mpamori itodi ikilika anda latado itodi ikilika la mi neto la Bakar Fofana ekile kela kabo mini kabo tanerila motolo maloni la na fe kami fo inana aina kuma min kala kabe mo fa kuma lajina kabbe kan kama ingali ke kiti mu fola mais mona ofa de ko gene mo fala mona ofa de ay ko mu wa bola kata mu fa wa mu fola mo iba ba mu wa mu fola mo kremi fola lajina aka fola lajina ro monsieur Fofana oui afo dandeli mekeni mobro ka wonya ya brebrema na ya emission subina mo kane ya nongo jene mo fala
ne ile na ofola mais ko uda problem la ko mo mutane ko kamera takata simu toka ko mo kuwa ka wa sudona imanya ye pa loni netoni diri ile nani kana boro mina ka babulu ala boro wo kono telephone te ye fesiamante ye aloni ndura kono no free bro kata telephone na timi na mais na ka mi fo benyana dajina ka kere fo ayro mi no dajina ka bele fo no wo tiale parce que mi anyela ka fo fani ti wule mo fo la mo mu fo ni koya que manifestation politique était wole mo se mi fo ni koya mo wuru mi fo ni koya gouvernement ba de 4 millions d'andandi wo mouvement wo wu amouvement wo to le ko ka enquête pour fermé ko ka justice fermé ale odi ko beka mo wi famu korofo fana abe mokri ka fara matoto nodula matoto tiani muso nafoli be se akrengeli na belade ni ma mo ko parti la noti la mota assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh koroga sama Madina Varia vision alpha après lui c'est lui ni voilà ni la auditeur de fula ni la invité fula mdanyale mula question fula mende bulu ba kwali la na la leader la ko de se ko kala jamana no kono karamfa Usman Kaba yilo nyado be koroga sama allo yilo nyado be sa anti famu nyala bre yenka yikori allo antolo malolila ko fi anani abulo ya allo ntolo ila koroga sama nit man ko sebe ida ilo nyeme fola nyo fo nyeme fola pada simoniye ko malu ko kwa la partie ke ko le bi se ko kala jamana nin kono ado ba ma sene wonna da man sa la tuma mena tan para ni kelen traité abulo ma ko me ala bidise mais ana la gina ministeriala aki kon fa la gina man sa la gina wudo kabanka wa ko fi ananilo no ko anu ma kusan barala ko le kusan barala yali yele ma yele la o baba ya ni ma yele la amri famu na keso ko la ben flana na keso menni na flana alu ko alfa ko ne ma ko ke kankanye ko fi anani ale bulo ya aja le ro nyo tudolo kankan na keso flana no ko barka ala uranda ya koroga samamra abari yakake ni musobela de nifo mogure slala anyoti la motole assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Suleiman Sidibe morona negelo kasikangura mbo mbrifo mara dula mena de la demi mra sola mrila invité fo la fois que c'est FNDC la manifestation qui sont terminée très sala Allah siège là mais décision maintenant cette fois-ci comment ça la siège là mono que la yala et bravo FNDC là ou bien ay ben question plana allô s'il be que c'est doni OK à plana il y a des comment fondateur des écoles privées pas mourir et quand on manque wati ambe ka foko école fil ka kana ka privé canal sera mais à un niveau maintenant ay ma son kai sera école damina une semaine ay koko farande la bi wu en dawri to sera karo saba maintenant ko to sera tu ko mo ka sera ils sont dans l'école din kele bulu la wa so manka karo kele sera mais ay ka wala bo ko ni ma wori to sera yele ma ka tana krana mais est ce kan jamana kon ni président m'a impliqué réellement comme na jamana tranko kono i jamana kono de ministre parce que mon non seulement moi mais pour comment me le crank la wol tetara la fondateur ye parande le briga ala urano ya Sulemani Sidibe morana negelo kasi kangura ambra kroba bu kondo fu bakada fe watini nanda fe mankaini konko mbabalo mo kresla la utila motu mangi mo kelenta ya ala ko mangi kali yejibi allo wa assalamu alaikum wa alaikum salam Andro la kro la matele redi dama amina mbarama muso faile ba nyama ni kala matele nema dunya tenteno mun panti kona ni hakile kamo mun fa onyon site abra la preda mato para umi aba foko Sénégal man sa braket bara wala ko di man sa bara mara aya la ko di boli di na ni jamana delle de la
la ɲɔgɔn kan ka jamana baara sila bila ɲɔgɔn kɔ hakili bere y'alu la mansakɛ la mun n'a tɛna ka na ka hakili jira ka fabarada bɛn baara bolo ma mɔgɔ ye mun hakili sɔrɔ n'ale ka sɔrɔ ko y'i jɛrɛ munafan y'i fabara munafan ala bara lɔni diile ma ile la lɔni wobara k'e harijɛ da ala la diɲɛ kɔnɔ ma i ma ala kulumalaw la k'a la baara i fabara la mais sila kambe man ka ala la harijɛ même bɛ kirikiri la ko joni joni la sɔrɔ mais ni ala ma diile ma sinɛ ni hakili bere bara di ma mun ne tɛ si ma donna man sa barkan fa barka e turama ala wura do ya mayini kali ye nambalu mayini kali folomanta madame Dedeni ka famo ko fiya nan an kalon ko Dr. Ousmane Kabale yenti di munna mawa wo su lo kankan na yi fabra ko fiya nan ko do lo kar famuriya ko mi reno ka moke il ma se pouvoir la folo mun il a fo quindi école ko nakiri il doit lo kanka il doit lo sere ko ko be ni pouvoir la barrage ala kariyaro iba ma fena do fana ko siège alla yoro menya alla de kurula la de kala yoro no FNDC traîna la yenni kala de ke mais wati menna FNDC malla la de ke amanya ye FNDC la de kera parti politique bella siège là sunya kelen ni c'était tournant voilà les a réunion très tournante les dit donc amanya ye amma gbenga FNDC ro amma paro donc le fait que abra ale ka men sunya kelen ko abra na pas des là FNDC tamine parti politique bella siège là voilà akoko miria nyuma ila mansakela aya fe kabara munna don foni ne ko la gine kono de la gine kono jamana kono de no kalma deme nyame mamuna mata miria wala président Alpha Condé tamiriya kamendi ake la Guinée douane nyame mbori mbabla la mbori mbabla la kuma le wodi nda fo mbori mbabla nge RPG Arc-en-Ciel a tête ma todo le Dr. Ousmane Kabadi et lui le RPG Arc-en-Ciel créé sinon ça n'a qu'un 18% ne sera mais Ousmane Kabadi le qui wuli ko fa keni mansadi woni kuyati ne wunyondonu ala ka alkuba kanna mina akera mansadi Ousmane Kabadi tara musana ku bolo ka to atrofeli ko conseiller d'abord pour que aye que ala fenke ana conseiller au fananta la nous allons continuer titolo malo la président Dr. Ousmane Kabala nous allons aye yang et ni men fana ibarla widoya wi fana do tolo malo ninga wala ya kala fola ko économiste ba to politicien trop fait na ma tolo malula il dit il faut préférer ni parti créé sinon ma ka de wa ma conseil que l'état mène à exemple de Léodi alors dit président Dr. Ousmane Kabale wara kaleta wodi ni wati bra minambuluma radio bara wati ledi wati bra minambuluma ko ni kalon modu bra famele so ambra da kurinya fladi mata kurinya flai namba kibolo yo kuma la moka kono ko se balo wodi obra ben kakadi mbara la Guinée jama befu mbara la menal befu Allah radio ala ma awurikira d'abord vraiment nani mentre là ya c'est no comments quand même atemene ne folika alors la Guinée Diamant, dit même pour la Guinée Diamant. Agne la Guinée l'État. Ala ka wule ke ambe nidi. Agne la Guinée ta. Amba la Guinée ta. Amba ke sugandi li men ke la sine. Mo même brako ke la Guinée ka denye la Guinée ka denya yayi. Anya wo sugandi sine. An kana na moluta kuma ma mutu. Ka fo nkarani nkamende ke. Mboni école menela. Mboni tonatala alléluia kata isoro na la Guinée Ibrahim de ke ito afa ko ka ke la Guinée masa Ibrahim de ke la Guinée même ba wo jira ka na anya vote wo Ibrahim to korogeli sun Ibrahim fini korogeli domu Ibrahim kini korogeli domu namu domu tande wote namu an vote mo Ibrahim famu turmo de madame Dede Djibati ale coordinatrice politique nationale de Kafra parti PADES labra do wuri nya do kanyafo ambra rishi fo Madina ande Lukmanu fo sori kabangula katrate honorable Jobebe to ambra club de kutu fanan fo kasila embelo maseala an ka mesron bi kadaluma wolori nambalu bariya kamara sumaya mori traore Eric Gomu wole kra sabudanu kuma kam masro na funya do konakri namri be joyma ala ma josabatira katama kadaw assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh